ए बहु जन्म हबाटा सिना हेल गो जेतेबेले तमर माँ बापा घरे तमे थिलो प्रकृत तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होथिला तमे रजवती हेथिलो रजवती हला समय रे काय बार केन दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागि थिला तमे रजवती हेथिलो रजवती हां से कथा टिके कहत जेतेबेले तमे रजरपति नै तुम्हें कथबार्ता ही जान सक नहीं गोपिला क्या बती से तुम्हें जन्म हेलो जे तुम्हें कर्म केनता करी हेलो सब रजवती कहा जाय ओ मुई जे रजरपति बोलु छे कोन बुई ओ जे पति भी हला जे ठीक कलो हाय गो जे क्या बार दिन हेलो दिन में दाना से हेलो राती से हेलो तो हेलो ठीक कलो हेले काहे की हेलो सेटा भी कहबो हेलो तो ठीक छे एटा पछे गादी कलो जे एटा नलकुआती से गादलो की बनती सुना 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 कहि दे ए मारा अधिका बहिने ननंदे सुनो सुनो मोर रजवती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मास रे मुई रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार ए मा पुष्पवती हेली सही दिन र हेले मन टिके सुता करो ननंदे मुई तो कहू अछि धीर धीर ननंदे हो राजा वृषभानु घरे मते 12 वर्ष पूरी गला हां हां 12 वर्ष पूरला परे माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र लागि थाए हम पुष्पवती हे भाई तमे मूला बेर के का करे बोला जे मूला बेर खेते हेलो मूला बेरती हेली बोल छी मु तो राजा घर छियो मूला नक्षत्र लागि थिला गो मोर बेडा पिला मूला नक्षत्र मु मूला खेते हेलो करे हेलो तो हेलो ठीक कलो हेटा केन के गाधी गलो से कथा कहबो क्या सब इला हेले सबु जानि छन तुमको माहिरी जनम करूथिला के ए मा मोर मा मुके करबी ना बोलथिला मुई नै बोलथि लेले मोर आधा फिटिंग हितिना ना गोटे दुईटा जिनिस जानि छ ए ननी सुचित्रा सखी कुसंगरे धरी ननी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कुल कुगनी आको 12 फूल फल से ठारे बांडिनो द्वापर जग सागुन सरप नेथि राधा 12 प्रकार फूल फल के बाटी करताई कर देहरे लगे थिला आको सुरभि गाईर मल मूत्र आनिनो ननी हो 7 थर अंगे कलिले पन हेले से जले मो स्नान कली सूर्य जन मुई तो दास बुढ़ो तेली जन हो साधु जन ए मोर दिन छत एही प्रकार द्वापर जुगर राधा गुरुवार दिन पुष्पवती हेतिले बोली करी राधा को समस्ते लक्ष्मीवंती बोली कर कैसन गो ए बहु तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजवती हला तमे होछ लक्ष्मीवंती आमर शंकर दादा तांकर बालक नाम रे किछि टंका प्रदान करिछन सर्वारिष्ट मंगल हो श्री राधा कृष्ण चरणारविंद रे तार मन रही थाओ मां आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करंतु बोलो आनंद कबाय हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहु ओ तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजवती हला तमे होछ लक्ष्मीवंती हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार छे हेले 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काय पुण्य काय फल मिलसी से कथा रे कहो केतेटा बार थिसी बोलै छ 7टा बार 7टा बार नै 9टा बार किन 7टा तो तुमर किन केला 9टा ना धरी देख रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अरे बियर बार एटा के गला अरे कपा बेर बेर ने कहबार बार कहू छु संतल तो चोकोबार भी बोलबो नहीं कैलेंडर ती जिन 7टा बार शुभ बार मने अछि राधा सिना द्वापर जुगरे पुष्पवती हेतिले बोली के राधा को लक्ष्मीवंती कहले बाकी नारी जाति विश्व ब्रह्मांड रे अछन 7टा बार जे किन दिने पुष्पवती हेले किन पुण्य पुण्य पैसन माया मातना नारी शिक्षा कर हाय गो सुनबो हां ई रविवार हेले रजवती हो ननी सुनु था इटा पुराण रे लिखा अछि अलप आयु सतरपति हो ननी रविवार हेले रजवती हो ननी अलप आयु
সুখে করে ঘর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবারে রজ দশ জান মঙ্গলরে রজ দশ যার অসতি পণ রহে তার হো সুবর্ণ কর ভাঙ্গে যার হয় হননি মঙ্গলরে রজ পিলা রবিবার গলা সোমবার গলা মঙ্গলবার বি গলা বলে আসিগলা বুধবার বুধবার কথা আগ বুধবারে যেউ নারী রজা দশ হাজার দশ হাজার কি হো দশ হাজার নানা সুখ ভোগ করে সোনা সুজানর শুণ সুজ্ঞানর কি হো শুণ সুজ্ঞানর গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রাজাবতী হুয়ে রাজাবতী কি হো হুয়ে রাজাবতী আগ সে নারী অটইননি অটে লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজ দশ হাজার হ্যাঁ হ্যাঁ নানা সুখ ভোগ করে তার তার বুধবার দিনে যদি বতি হিচু বেলে বতী কি রজবতী রজ মোর ভেবর নাই গো পুষ্পাবতী বলবু গার্স পুষ্পবতী যে এটা মহাজন ঘরে নেশন কেন তোর ঘর বালা ঘরে চেয়ার চকিয়া থিবা তোর ঘর বালার ভুঁজ মানে বি বোমা বোমা তোর বাকি সেরকেনা পদর পেনাটা নেইছে दूसरा लोग महके मिलसे रे गड़ी हाँ आरो गुरुवार दिन जनता हिचो बेले लक्ष्मी बंती লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবার দিনে পুত্রবতী হ্যাঁ। শনিবার দিনে বন্ধ্যাপন দোষ লাগিছে শুক্রবার দিনে যদি রজবতী হিচু বেলে পুতা গান্ধারী লক্ষণ লাগছে যে কেন 20টা 25টা ছুয়া পুতা তোকে লাজ ପିଲା ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି? ତ ଏହି ପ୍ରକାର 7-12 ଭିତରୁ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ପାଇଁ 3ଟା ବାର ଟିକେ ଅଶୁଭ কেন কেনটা গো ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର তোমার মনে কাছে উন্মেদ হচ্ছে অবশ্য হয় গো তুমি মতে পছরালো এ নানি কেনবার দিনে রজবতী হেলু বলি করি আচ্ছা তুমি কেনবার দিন হেলে মুই রবিবার দিনে হেনি বেলা তুমি কাଣା কହୁছ যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয় হচ্ছে সে বলি করি তুমি কହୁছ ই তুমি রবিবার দিন হেলো হ্যাঁ হেতি লাগি মন দুঃখ নে কর তোর স্বামী মরি গলে পুনর্বার তোকে বরাতি যে করে আনবি তুই তো আউ অতকারা জলদি মরবুরে গাড়সা নাই ସବୁ ରବିବାର ଅଶୁଭ ନେଇଥାଏ ହଁ। କେନ୍ ରବିବାର ଅଶୁଭ ଥିସି ଜାଣିଛ କେନ୍ ରବିବାର? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଯେତେଟା ରବିବାର ପଡବା জ্যেষ্ঠ মাস বলে ଖରା ମାସରେ ଇହାଦେ ଗଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ହଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବେ হয় গো। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଥିସି হ্যাঁ ଆଉ ସବୁ ମାସର ସବୁ ରବିବାର ଶୁଭ শুভ ମଙ୍ଗଳବାରର କଥା କହିଲି হ্যাঁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଶୁଭ ନେଇଥାଏ কেন মঙ্গলবার ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସାସୁ ହଁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯଦି ନାରୀ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବେ হয় গো। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଥିସି হ্যাঁ ତାପରେ ସବୁ ଶନିବାର ବି ଅଶୁଭ ନେଇଥାଏ নেই থাই जेन शनिवार की कुहड़ी डाबी थिबा जनता कोला में घोटी आनु छे जेन शनिवार ଏ, କଲା ଆମେ ଘୁଟି ବୋଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେତେଟା ଶନିବାର ପଡବା ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଥିସି ଅଶୁଭ ଗো। କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି কেন পুরাণ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରତିଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଅନିଲ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନାରୀ ଜାତି ପୁଷ୍ପବତୀ হিরিলে গো
এটা বলে গলা নারী শিক্ষা হুম। নারী শিক্ষা কথা ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆମର କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେନ ବସିଛନ୍ ହଁ ସେମାନେ ଆଇଲା ବେଲୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ କାହାର ଚିଠି ପତ୍ର ତମର ଉତ୍ତର ଦେବା ସଇ କହ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ହିସାବରେ ତୁମର ଦଣ୍ଡ କରବ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ଡାକି